नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ मैन चैनल को मोर स्वागत। आज आम 8th क्लास सेकेंड चैप्टर जिज्ञासा बजाय रख मैंने क्वेश्चन आंसरटा लास्ट क्लास सारीदेवा देन आउ थे स्टार्ट करवा क्लास 3 देखा। 1 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई देख एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाए पार्श्वस्थ चित्र में उपयुक्त स्थान में सेगुड़िक लेख न्यष्टि 1 नंबर न्यष्टि 2 नंबर कोष जीवक हरितलवक कोष भित्ति कोष झिल्ली न्यूक्लियड्स। देख कही केवल प्राणी कोषरे केवल 3टी जाक कोष सामान केवल उद्भिद कोषरे केवल बीजाणु कोषरे। तो केवल प्राणी कोषरे किए किए थाए केवल प्राणी कोषर ए लिखिदेव प्राणी कोषरे बी केवल बीजाणु कोषरे केवल उद्भिद कोषरे 3टी जाक कोष सामान। तेज मार्किंग कर दिखाई ए बी सी डी केवल प्राणी कोष 3टी जाक केवल बीजाणु कोष 1 नंबर हूँ केवल प्राणी कोष ये प्रथम हूँ 1 नंबर तापर केवल बीजाणु कोष 2 नंबर ये हूँ 3 नंबर ये हूँ 4 नंबर। फास्ट हूँ देखो 1 नंबर जमती थी न्यष्टि प्रथम हूँ नष्टि ता अनुसार आम देखा 1 नंबर न्यष्टि रे दिखाई कौन देखा प्राणी और उद्भिद कोषरे थाए मात्र बीजाणु कोषरे न थाए। तेज प्राणी कोषरे उद्भिद कोषरे थाए मात्र बीजाणु कोषरे से न थाए। कोष जीवक 2 नंबर अच्छे कोष जीवक यह प्राणी उद्भिद और बीजाणु रे रही थाए। 3 नंबर हरितलवक केवल उद्भिद कोषरे देखा जाए। कोष भित्ति केवल उद्भिद और बीजाणु मानक ठारे रही जाए। कोष झिल्ली प्रत्येक कोषरे रही थाए। न्यूक्लियड्स केवल बीजाणु कोषरे थाए। तेज सब बॉक्स भितर लिखवाई कही। तो 2 नंबर कही देख आनंद 2टी परीक्षा नली नहीं सेगुड़िक क एवं ख भाग में चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2टी चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला। परीक्षा नली खे से 1 चामच ईस्ट पकाइला। तापर प्रत्येक परीक्षा नली मुहर 2टी अल्प फुला जाइथा बेलून बांधिला। तापर से यहाँ नहीं सूर्य किरण दूर रे एक उष्ण स्थान रे रखिला। 3-4 दिन पर कौन हम बोली तुम अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइथिला। यार संभाव्य कारण कौन हो पारे देखिबा। प्रथम कौन करछि परीक्षा नली खरे पानी बाष्पीभूत होला एवं बेलून जल बाष्प पूर्ण होला। उष्ण वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितर थिया वायु को विस्तारित कला जहाँ बेलून को फुलाइला। तापर सी ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला। चीनी उष्म पवन सहित प्रतिक्रिया कर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला। सी नंबर देखिबा ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला कारण चीनी और उत्ताप उपस्थित रे ईस्ट किन्नन प्रक्रिया संपादित करिथाए। तबे आम ये गोटे की प्रक्रिया देखले ना किन्नन प्रक्रिया। एवं ओ अंगारकाम्ल गैस निर्गत होते जहाँ फल बेलूनटी फुली उठे। से आउ एक परीक्षा नली नेला जार 1/4 अंश चून पानी पूर्ण थिला। से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नहीं। सही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी देला एवं ताको भल भाव में हलाइला। से कौन जानिबा को चाहूची बोले तुम भावुछ देखिबा एठारे आनंद निर्गत होइथिबा गैस अंगारकाम्ल माने CO2 कि नुहे ताहा जानिबा को चेष्टा करूछि। जदि चून पानीर रंग दुग्धवर्ण हेबो तेबे यह अंगारकाम्ल बोली जणा पड़िबो। अंगारकाम्लर चून पानी सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि करिथा। देखिबा कारण देखो एक इक्वेशन टा मन रखिदेबो CaOH CO2 पुणी CaCO3 प्लस H2O माने होछि जल। देखो H2O माने होछि जल तापर CaCO3 होछि कैल्शियम कार्बोनेट तापर होछि CO2 होछि अंगारकाम्ल गैस CaOH होछि चून पानीर संकेत एगुड़ा मने रखिबो। जड़े चाषी तांको क्षेत्र रे गहम चाष करुथिले से भल अमल पाइबा पाई से माटीर जबक्षारजान युक्त सार मिसाइले। पाख पड़िया आउ जड़े चाषी बिरी फसल करुथिले जड़े गहम जड़े बिरी किंतु से भल फसल पाइबा पाई जबक्षारजान मिसाइबा को पसंद कले नाही। यार कारण कौन भाई पारुछ देखिबा। उत्तर ए चाषी माटी सहित जबक्षारजान बी चाषी केवल माटी से जड़े गहम चाष करिछि आ जड़े बिरी।
ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରେ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗ କରାଏ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ବିରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଯେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରୁଛି ବିରି ତା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର। ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଳିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗାତ କ ଫାଷ୍ଟ କରିଛି ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ମାଟି କ'ଣ ହେଇଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ତନ୍ମୟୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗାତ କରେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। କାରଣ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉପାଦାନ ଗାତ କରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଖ ଗାତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଖ ଗାତରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ପଚିଲାନି ତ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ତନ୍ମୟ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରହେ। କିଏ? ବୀଜାଣୁ। ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରେ। ଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ରାଇବୋଜିୟମ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 3 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଆଯାଉ। ପ୍ରଥମ ବାସନ ଥୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଡବା ବନ୍ଦ ଡବାରେ ରଖ। ତୃତୀୟଟିକୁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖ। କେଉଁ ପାଉଁରୁଟିଟା କେମିତି ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବାସନ ଥୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟି ଖଣ୍ଡରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେଠି ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଇଥିବ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ରଖ। ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖ। ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର। ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। ଏକମ ପାଉଁରୁଟି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଉଁରୁଟି ହାତ ଧୁଆର ଜାଗାରେ ରଖିଛେ। 2 ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଛେ। 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ କବକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ କବକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ହୋଇଛି ବା ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ କବକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ବା ହିମ ପରିବେଶରେ ଏହାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖିଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2ଟି ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ବିସ୍ତାର ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଦହି ଖଟା ହୁଏ। ବାହାରେ ହେଲେ ବେଶୀ ଖଟା ହେବ। ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ସେ ଏତେ ଖଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ବା ଉଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦହି ଖଟା ଲାଗେ। 9 ନମ୍ବର। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁଲ। ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ଫ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ହେଉଛି ଚିନି ଉଷ୍ଣ ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ୍ଟ। ଦେଖିବା। ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ତୁମେ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିନି ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣରେ ଇଷ୍ଟ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁରାସାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନପାଣି ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ। କାରଣ ଚୂନପାଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନାମକ ଅବକ୍ଷେପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଚୂନପାଣିର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 1ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାଇ ରଖ ସେସବୁ ତୁମେ କରିଦେବ। ଦେଖ ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାଇ ରଖ 1 ନମ୍ବର ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଟିକି ନିକି କରି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର
तापरे 3 नंबर ए संकेत प्रतीक सब मन रखब 3 नंबर 4 नंबर तापरे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये 9 नंबर। तो जदि किसी डाउट हुए मते निहाती कमेंट करिवो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। शेयर करिवो, लाइक करिवो, कमेंट करिवो। नेक्स्ट आमे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करिवो।